जुनूनी अवामर जुनूनी होते हुए कोई बात जिरानी के खारज जमीन मध्य हक अल्लाह बुझी आवाज तुले इबल दे अवामर जुनूनी अहम बर्तमान बांग्लादेश जमीन जीवनर भीतर আছে मेहरबानी করে अवामर जुनूनी রিদ इबल ना আর সই লেডার আর Bangladesh government today I am staying here with our leader because he is our leader. He is always sacrificed his life in the Afghanistan. His name is Abu Ahmad Jununi. Abu Ahmad Jununi is not a criminal leader. He is the right Mujahid leader. Always he is sacrificed his life in the Afghanistan. Therefore, always we are speak about him. Please release Abu Ahmad Jununi. Abu Ahmad Jununi होते हुए कोई बात जिरानी के खारज जमीन मध्य हक अल्लाह बुझी आवाज तुले इबल दे Abu Ahmad Jununi अहम बर्तमान बांग्लादेश जमीन जीवनर भीतर আছে मेहरबानी করে अवामर जुनूनी রিদ इबल ना আর সই লেডার আর হক আল্লাহ আবাস তুলিতে এগুলা গো अवामर जुनूनी আজ জীবনের ভিতর আছে আর হনা হালত মধ্যে এবার সারা আর আরকান জমিন মধ্যে জাগুলা চেষ্টা নগরীর হামেশা আর লেডার এবার ফাকি আর আরকান জমিন মধ্যে গলিম নিজের হক আল্লাহ বিনা আর নিজের জানের কুরবানি করিম বিকজ अवामर जुनूनी always speak about Rohingya all over the world all over the government no who is अवामर जुनूनी अवामर जुनूनी is a leader who is sacrificed his life in the Afghanistan just for the right. Everyone is know that. Therefore, I request for everyone, except for the Awaamar Jununi, please release Awaamar Jununi. Assalamu alaikum, Bangladesh government.